اور ایسے رونا نہیں ہے, رونا تو روتے تھوڑی ہیں. نہیں روتے. ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ. ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ. نظام ہی بدل گیا, نہ کسی کو درد کسی کا, نہ احساس ہے, کچھ بھی کوئی نہیں. کہ مسلمان نہیں آئی گال نہیں کہانی رہ گئی. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. اس وقت میں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن میں موجود ہوں اور لاسٹلی میں نے چھوٹی عید پر ایک پروگرام کیا تھا ماؤں پر, اور وہ میرا بڑا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اور یہاں آ کر مجھے مزید حیرت ہوئی کہ مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال ماں سے دی ہے کہ میں اگر پیار کرتا تو میں تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. یعنی کہ دنیا میں اگر اس نے پیار کے لیے ورڈ کا استعمال کیا تو وہ ماں سے کیا. ماں کے علاوہ اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو مثال ہی نہیں ملتی کہ اللہ کہ میں اس کے بعد اس سے زیادہ پیار کرتا یا اس کے علاوہ اس سے پیار کرتا. انہوں نے کہا صرف میں ماں کی جتنا پیار کرتا, ماں جتنا پیار کرتی ہے, میں ماں نہیں تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا. ایک ماں کیسے اپنے گھر کو چھوڑ کے اولڈ ہوم میں آ سکتی ہے, وہ جو ان بچوں کو پالتی ہے, جنہیں پیدا کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ موجود ہیں, دکھی ہیں. مقصد آپ لوگوں کو دکھی کرنا نہیں ہے, مقصد ان کو دکھی کرنا نہیں ہے, لیکن دل واقعی پھٹتا ہے. اور شاید کوئی ایک آگاہی لے لے, یا شاید کسی ایک کو ہدایت آ جائے کہ وہ اتنی پیارا رشتہ, کہ میرے مطابق تو اگر ماں نہ ہو تو دنیا سے رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے, تو وہ کیسے رہ لیتے ہیں, یہ کیسے رہ لیتی ہیں. تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, کتنا پیار ہوتا ہے نا ان کے وہ لمس میں. کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہے. کتنے ٹائم سے یہاں پہ ہیں؟ کب سے یہاں پہ ہیں؟ میں پاک پتہ نہیں چاہ, پاک پتہ نہیں چاہ آئی. پاک پتن سے آئی ہیں. کتنے سال کی ہیں؟ سال ہونے والا ہے. سال ہونے والا ہے. یہاں کیسے آ گئے؟ بس پتر ایک ہاتھ ٹر گیا, بینک چ لگا ہوا کوارا ہی ٹر گیا. تو وہ ٹر گیا تو میں پچھلے متریا سنبھالا نا, مترے آئے انہوں نے سنبھالا. من بس اللہ میاں کھجا تیری جی روزی نہ اتنے گئی, اتوں جا کھا آیا آ گئی تاج کھاندی بیٹھی. انہوں نے نہیں کھاندی پی, مالک اللہ ان کی روزی کھاندی پی ہے میں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خوبصورت جگہ رکھی. میرے گھر سارا نظام ہی بدل گیا ہے. اے نہ تو آکھ ایک ادی گل, ساری دنیا ایکو جی ہوئی پئی. نظام ہی بدل گیا, نہ کسی کو درد کسی کا, نہ احساس ہے, کچھ بھی کوئی نہیں. کہ مسلمان نہیں آئی گال نہیں کہانی رہ گئی. یہ کہ ہندو ہوں نا تو وہ مسلمانوں بڑی محبت رکھتے ہیں. انہوں نے عورتیں نہ رکھنی, انہوں نہ رکھنی, بندہ نہ آدمیاں نہ آپ ہوں اتنے بھی کوئی نہ تھوڑا واہ واہ ہے. قدر تو کرتے ہیں, عزت کرتے. کتنی عمر انہوں نے گزاری اور کتنا ایک وقت گزارا, سوچا تو نہیں ہوگا کہ اپنے ایسے چھوڑ جائیں گے اور ایک نئی دنیا بنانی پڑ جائے گی. تو پاکستان بنی تو میں نے سارا سنبھالا ہے. ہاں میں ایڈی ساری آئی. اچھا, ہاں سارا سنبھالا. یعنی کہ آپ تو پاکستان سے بھی بڑی ہیں. ہاں ادھر, ہاں پاکستان میں 79 سال کی ہو گئی ہوں. ہوں نگے تو گٹی جاندی, کمزوری ہو گئی, عمر کا بھی لحاظ ہو گیا. اگے نگے بڑی صحیح ہے, پایا نہیں. اچھا, آپ کیوں, آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں, یہ بتائیں. آپ کی آنکھوں میں کیوں اتنے آنسو ہیں, کیوں اتنے آنسو ہیں؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ اسی طرح روئے جا رہی ہوں, کیا ہوا ہے؟ بیچاری تو پتہ کوئی نہیں. میری 2 بیٹیاں اسلام آباد میں ہیں. میری امی بہت گوری ہوتی تھی, بچے بھی بہت سب کہتے تھے انگریز ان کے گھر آ گئے انگریز, لیکن بچے بچتے نہیں تھے. میں پیدا ہوئی کندے کالی کرمالی آ گئی ہے, جو دعا کر دی اللہ قبول کر لینا. جو بھی دعا کرتی ہے اس کی قبول ہو جاتی. اتنا خوش ہوئے کہ کالی کرمالی آ گئی, جو کندی اللہ پورا کر دینا. ان وقتوں میں ایسی بلڈنگ بنوائی تھی میرے والدین نے. اچھا, ایسی, اور گود میں اٹھا کے عمرہ بھی کرایا تھا, عمرہ حج بھی کرایا تھا. پھر ہم ادھر آ گئے. میری 2 بیٹیاں اسلام آباد میں, میں کہ میری تیاں میں ملن آئی ہیں, میں بھاگ کے باہر آ گئی. اچھا. بس بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں, بھائی فرانس میں ہیں. اچھا. میں کہ میری تیاں آئی ہیں, میں نس کے باہر آ گئی.
तू ही मेरी धी है। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, आमीन, मुकद्दर अच्छे करे, माँ के पास हो। क्या बेटियां याद आ रही? कोई भी नहीं, इतने सारे लोग हैं, इतना प्यार है। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी जगह रखा हुआ है, सारे ख्याल करते हैं। टाइम पर नमाजें होती है, टाइम पर खाना होता है, बहुत अच्छे हैं इधर, सारे ही बड़े अच्छे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं ना, इस्लामाबाद में हैं। मेरी अम्मी बहुत गोरी थी, बहुत ही गोरी थी। आप भी बड़ी प्यारी हैं वैसे। नहीं, मैंने छड़ परे तो वाकई प्यारी हैं, मेरी काली करमानी अम्मी ने कहना है, काली लेकिन करमानी। ऐसे रोए तो नहीं ना, ऐसी तो बुरी बात है। नहीं रोती। आप आइए ना, मैं क्या मेरिया धियाँ इस्लामाबाद इतने आ गई हैं। सही हो गया, नहीं तो मैं आपको बस वैसे आ जाया करूँगी। ठीक है ना? अल्लाह तेरे नसीब अच्छे हाँ, करे। बस मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है? और ऐसे रोना नहीं है, रोना तो रोते थोड़ी हैं। नहीं रोती। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है। आप काफ़ी देर से इसी तरह रो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाजरा, आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से। लाहौर से हैं। क्या यहाँ कैसे आ गई? आप तो बड़ी माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड सी और प्यारी सी हैं। बस बेटा घर ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। कितने बच्चे हैं? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। शादीशुदा हैं सब? ਸ਼ਾ ਬਸ लड़ती हैं आप उनसे? ਹਾਂਜੀ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। खुद आ गई? ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਈ ਹਾਂ। पीछे कोई ना? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। खुद ही अपनी जगह बना ली कि लड़ने से सारी ज़िंदगी बच्चों को पाल पोस के इसलिए थोड़ी बड़ा किया जाए। ਹਾਂ ਬਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। बेटे नहीं आए? ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਏ। बेटे नहीं आए? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣਾ ਸੀ। उनको बड़ा नहीं किया था पाल? ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ। जिस माँ जो माँ पालती है उनको क्या वो आप उनकी नेचर तो एक समझती हैं ना, उनकी सारा कुछ उन्हें क्यों नहीं समझ आती कि हमारी माँ इस नेचर की? ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। यकीन भी नहीं आता। आपके मियाँ फौत हो गए हैं? ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ 35-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ तो फिर तो आपने बच्चों को अकेले बड़ा किया होगा। ਸਾਲ ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ 35 साल बच्चों को पाल के बड़ा किया, शादियाँ की हैं। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ज़ाहिर बात है जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ उनको बड़ा करने के लिए, स्पेशली जब अकेली हो जाएं, एक सिंगल मदर हो जाए। मैं भी सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चे बड़े कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक एक दिन कितना मुश्किल होता है। ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती हैं, कोई चीज़ नहीं पूरी की जाती, और पर किसी के आगे हाथ भी फैलाया जाए तो अपनी सफ़ेद पोशी का बड़ा भरम रखा जाता है। ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ। कोई एक दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, उसके बाद फिर अपना ही सोचना पड़ेगा। ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस दिन के लिए की थी। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਲ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਲ ਜਾਣ। पाल पोस के शादीशुदा करके उन्होंने कहा अब हमें माँ की ज़रूरत नहीं। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਾਣ पहले बड़ी ज़रूरत रही होगी जब तक खा पका के दे रही थी, अपनी बीवियाँ नहीं आई थी, साढ़े कपड़े भी धो दो, सानू खाना भी बना दो। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸਾਂ। ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਓਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਪਕਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਕਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ने च यहाँ पे तो अल्लाह ने आपको बेहतर, आपको आराम दे दिया आपकी ज़िंदगी। मैं इत्थे खुश हाँ। मैं इत्थों हुण निकलांगी उदों ही जदों मैं मरांगी। मैं उदों ही निकलांगी, उस तो पहले मैं इत्थों जा ही नहीं सकती ते ना मैं जाना है।
आपकी ज़िंदगी को तो यहाँ पे वाकई सुकून आ गया, जगह के सारा कुछ करके बातें सुन के अगर यही गए तो यहाँ पे सुकून तो है ना, ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ खाना पीना हर चीज़ आपको मिल रही है। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ भाई चलते फिरते कोई नहीं देख, ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਧੁਆਇਆ ਦਿੰਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਦਿੰਦੀ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰ ਛੱਡਣੀ ਆ। जो इस उम्र में चाहिए था। ਆਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਘਰ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ना दिल से दुआ निकली जाती है, ना बददुआ दी जाती है, ऐसे बच्चों को कुछ होता ही नहीं है। वही बंदा यहाँ बैठ के को अल्लाह को अच्छे तरीके से याद कर ले, तो आगे जाना भी है। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਅੰਸਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। तो अल्लाह ने तो आपको अजर दिया ना, ਹਾਂ अल्लाह ने आपको इतनी प्यारा जगह दे दी, इतना प्यारा रिश्ता दे दिया। ਹਾਂ तो ਬਿਲकुल अल्लाह भी बिल्कुल। ये देखें ना, ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे दी और यही सोचते हैं, वो बच्चे पैदा होते हैं ना, बेटे पैदा होते हैं तो कहा जाता है ये सहारा होंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई सहारा नहीं है, अल्लाह की ज़ात का ही सहारा है। ये सारी दुनियावी बातें जी बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर से बैठी हुई है, सबकी बातें सुन रही हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मुझे 6 महीने हो गए यहाँ आए हुए। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं लाहौर से आई हूँ। और से आपके कितने बच्चे? बेटा मेरे 5 बच्चे, 3 बेटियाँ 2 बेटे थे। मेरी बदनसीबी जहाँ से शुरू हुई, पहले मेरा एक बेटा फौत हो गया, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद मेरे मियाँ की डेथ हो गई। उसके कुछ अरसे के बाद मेरा एक बेटा था 30-27 साल का, उसने सारा काम संभाल लिया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद अतीक की भी डेथ हो गई, मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर मेरी एक बेटी थी हिना, वो लतीफ़ खोसा नहीं है, उसकी सेक्रेटरी थी, वो उसको 2 लाख रुपया महीने का देता था। हमारी बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। उसके बाद से मैंने हिना का निकाह कर दिया। 7 महीने के बाद हिना की भी डेथ हो गई। क्यों, कैसे डेथ हो जाती थी? जवानी में फौत हो जाती है? ये अल्लाह जाने, ये हिना का तो मुझे नहीं पता, तीका तो डॉक्टर ने कहा था कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना। और फिर हिना की डेथ मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई, अब तक नहीं हो रही। 4 महीने ये 30 को हो जाने हैं। हिना मुझे बहुत प्यारी थी ना, मेरी बहुत प्यारी बेटी थी। वैसे मेरी और 2 बेटी हैं, एक लाहौर में रहती है, एक बाहर के मुल्क रहती है ना, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। आपको पता औलाद तो होती प्यारी, माँ बाप के लिए तो होती प्यारी है। आगे से बिल्कुल बिल्कुल वो मेरी 2 बेटी हैं, मेरा जहान है। हर वक्त पढ़ के दुआ करती है अल्लाह मैं इनको कुल कायनात की, इनको सेहत वाली लंबी उम्र, लंबी ज़िंदगी देना मौला, इनको अपनी खुशियाँ देना, अपने बच्चों की खुशियाँ देना। तो बस इस तरह फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब मैं फिर यहाँ आ गई। बस पुरानी यादें आती रहती। बहुत ज़्यादा हम लोग पूरी ईद का पूरा दिन लिबर्टी में गुजारते थे। हमने यहाँ से मेहंदियाँ शुरू करवानी 4 वहाँ बेटियों ने ना, और फिर हमने खूब से शॉपिंग करनी, मज़ा करना, बहुत कुछ करना। आधी रात को हमने घर आना ना। फिर जब बड़े ईद पे तो 7-8 बकरे मेरे बड़े बेटे ने लेके आने। 8 बकरे से कम कुर्बानी नहीं देता था, बड़ा खुश होता था बकरों के साथ ना। फिर उसने पास बैठ के बकरे करवाने। फिर उसकी इतना गम दिल में लेके बैठी, बहुत गम, मेरे जितना इस अदारे में किसी को इतना गम नहीं। यानी कि वो तो बेवफाई हैं, आपके तो हाथ से ही चले गए। मेरे तो सारे ही चले गए। वो तो माओं को बेटों ने निकाला है ना, मेरे तो बेटे हैं ही नहीं रहे ही नहीं, दुनिया में ही नहीं रहे। जो छोटा बेटा मेरा अतीक था, वो तो मेरे से ऊपर जान छिड़कता था, इतना प्यार करता था। शादियाँ की थी? नहीं, अतीक के दिन रखे हुए थे। अतीक की 27 को डेथ हुई है, 16 को उसकी बारात थी। ये तो उससे इससे बड़ा तो गम ही नहीं, समझ नहीं आता। बहुत पता, मुझे पता है कि मैंने उसका जनाजा कैसे भेजा था। और फिर हिना का आ गया। और फिर हिना को मैंने सारी रात चूमा है। हिना इतनी प्यारी थी जिसकी हद नहीं। और हिना को भी मैंने बहुत मुश्किलों से रुखसत किया हिना को भी। और बना के अच्छे तरीके से रुखसत करना और कहाँ ऐसे करना, ये तो बड़ा ही मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। मिल के गई है, प्यार करके, गले मिल के, चुमियाँ लेके। हम जनाब आपने मेरे पास आना है। मैं गई भी रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं उसको दोबारा। 7 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो
हंसा बाजी बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग है, बहुत प्यार करती हैं, हर वही ना, वो हर तरह से हमारा ख्याल रखती हैं, कपड़े, खाना वाना, हर शय बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, जितना भी तारीफ़ की जाए कम। यहाँ पे जितनी भी माओ से बात की जाए ना, एक सबकी एक अंदर एक इतना गम है और एक कितनी यादें हैं, बच्चों को पैदा करना, पालना। बाज़ ना बच्चे होते हैं ना, पैदा होते ही फौत हो जाएं तो माँ उस बच्चे को नहीं भूलती, तो कहाँ बच्चे को बड़ा करना, फिर उसकी शादी की डेट हो, या बेटी हो या बेटा हो, औलाद बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। और बाज़ दफ़ा हम खुद को वो बच्चों के सामने रख के सोचें ना कि हम खुद माएँ बन गए हैं, बच्चों को देखते हैं तो फिर एहसास आता है कि यार हम अपने माओ के साथ ज़्यादती कर जाते हैं या ऐसा कुछ कर जाते हैं।